Ayan, good morning guys. Magpitas tayo ng ampalaya. Guys, ampalaya. Ayan, natin. Pitas na tayo. Guys, dalawa. Pa. 4 na piraso. Pa. Hello. 4 na piraso. Yan. Palaya. Ayan guys. Pitas na natin. Yung palaya. Yan. Laki ng palaya. Nakatikim na rin tayo ng palaya. Yan. Okay. Ayan. So, mabulok na lang. Ayan guys. Thank you for watching.